Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope all of you always be healthy. The purpose of making in this video is to fulfill the text of chemistry learning in secondary school. First of all, let's say thanks to our God because of God a blessing so we can learning, watching, and attending in this my video. And honorable to my lecturer Mr. Ardi Widya Sabakti SPD MPD, a support in chemistry learning in secondary school. Secondly, before I explain about my material, I will introduce myself. My name is Ujat Niko. I'm higher student in Chemistry Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Maritim Raja Ali Haji University. Okay, today I will explain about some of the learning tools that emerged at the previous meeting. As for some of the learning tools that emerged are the result of the final product, including lesson plan, student worksheet, assessment, and learning media. The first I will explain about the lesson plan. In this making of lesson plan, it consists four parts, including the identity of lesson plan, learning objectives, learning activity, and assessment. First, the identity of the lesson plan. This includes the name of school, the name of subject, class or semester, years or study, subject matter, submaterial, meeting, and time allocation. In this time, I got the 12 grants material for semester 2 about organic chemistry on ethanol submaterial with a duration of teaching time for 90 minutes. The second is learning objective. The learning objectives contain the types of learning model, aspect of attitude, and several learning outcomes. In this time, I use a discovery learning model and take 3 of learning outcome with competence that are measured by assessing student attitude during in the learning process. 3. Learning activity. In learning activity, there are 3 components consisting of an opening, a core activity, and a closing. In the opening session includes of give greeting, praying, checking of student attendance, review previous of lesson, give an outline of learning material, and conveying learning objectives. In the core activity session, contain the step of the learning model use the learning activity process includes giving for stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, and generalization. In the closing session, there are also several components, including learning of reflection, learning of evaluation, giving of assessment, convey of material learned at the next meeting, and the closing the lesson by praying. The last is an assessment. In the assessment session, there are 3 types of assessment. That is consisting of knowledge assessment, attitude assessment, and skill assessment. Next, I will explain about the teaching material that I use in teaching. Jadi untuk bahan ajar yang saya gunakan ini adalah lembar kerja peserta didik yang berisi sedikit penjelasan mengenai materi pada materi alkohol, yang kemudian dilanjutkan beberapa pertanyaan sebagai bahan diskusi dalam proses pembelajaran. Nah, di depannya sini ada cover di mana ada nama, kelas, kemudian sekolah, dan juga ada nama pembuat atau Writes by Ujat Miko. Kemudian di sini ada rincian kegiatannya, ada learning activity, ada giving stimulus, kemudian ada problem statement, ada data collection and processing, dan yang terakhir itu ada conclusion atau kesimpulan. Then the student worksheet that a development accompany
by feature a stimulus for student. Jadi pada intinya susunan aktivitas pada lembar kerja peserta didik yang saya buat ini itu menggambarkan langkah-langkah model pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu menggunakan model discovery learning. The next learning device is a preparation of knowledge and skill assessment instrument, di mana dalam pembuatan instrumen penilaian ini saya menggunakan penilaian kognitif dan keterampilan, sedangkan untuk penilaian sikapnya itu dapat dilihat pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, dalam pembuatan instrumen penilaian kognitif atau pengetahuan ini, saya membuat tabel kisi-kisi soal berdasarkan tingkat kesukaran dari indikator setiap materi yang disajikan. Nah, ini bisa dilihat di tabelnya, ada basic competence, kemudian ada assessment indikator kompeten, indikator, kemudian level kognitif, number question, and for question. Nah, untuk bentuk soalnya semua dalam bentuk multiple choice. Here I use 10 multiple choice question, evaluation question to measure student ability towards the material that has been studied. Then it's accompanied by a rubric and scoring. Nah, untuk penilaian keterampilannya itu saya menggunakan penilaian portofolio, di mana nanti siswa itu disuruh membuat laporan dalam bentuk portofolio. The text given to study is to making of alcohol from tapai with a simple fermentation method using black sticky rice. Nah, di dalam penilaian keterampilan ini juga sudah sangat jelas instruksi untuk pengerjaan tugasnya karena sudah ada petunjuknya nih, ada general instruction, kemudian ada introduction, kemudian ada core text. Nah, selain itu juga di dalam penilaian portofolio ini juga sudah ada asesmen rubriknya dan ada penskorannya. The last learning device is learning media. Jadi untuk media pembelajaran yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah media pembelajaran yang berbasis PowerPoint yang berisi gambar, video, serta materi-materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian kelebihan dari media pembelajaran berbasis PowerPoint yang saya buat ini adalah disertai dengan gambar animasi dan perpaduan warna yang dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. Nah, ini bisa dilihat ada animasi yang bergerak, kemudian perpaduan warna yang sangat menarik. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pengembangan perangkat pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. See you, I see you for your attention.